Halo dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so dalam video ni entahlah waktu ni I'm out from my house, from my home, and kebetulan saya rasa macam bosan, and then tiba-tiba macam rasa teringin pula nak buat video kan. Okay, and kali ni saya buat guna handphone je. Okay, sebab saya bukan di rumah. So jom, kali ni apa yang saya nak cerita? Okay, saya nak cerita tentang apa biasa double break lah double break. Okay, so double break. Okay, so double break. Okay, double break. Okay, so basically double break ni apa maksud dia? So basically double break ni ianya merujuk kepada dua kali breakout. Dalam arti kata breakout reversal. Okay, so basically dalam breakout kita ada dua jenis breakout. Satu breakout continuation. Okay, breakout continuation, and then kita ada breakout reversal. Okay, so basically double breakout ini saya merujuk kepada dua kali breakout menuju kepada reversal. Okay, so bagaimana maksud dia? Okay, so kita tahu dalam ilmu market structure, saya pernah kongsi, kalau korang belum pernah tengok, boleh tengok video saya yang lampau. Okay, dalam ilmu ataupun dalam istilah market structure, kita tahu bahawa uptrend itu terdiri daripada high, low, higher high, higher low, higher high, and so on lah. Okay, dia keep on making a new higher high. Okay, dan dia tak akan membuat lower low and lower high dalam masa serentak lah. Okay, even though dia boleh membuat lower low, tapi dia masih boleh membuat higher high, maka itu masih dikira uptrend. Okay, di mana kita katakan uptrend yang terdapat pullback yang signifikan lah. Okay, kalau tak ada lower low, maka kita katakan normal pullback. Kalau ada lower low, dia dikategorikan sebagai significant pullback. Okay, so katakan market tengah uptrend dekat sini, uptrend. Okay, market tengah uptrend, tiba-tiba kita ada satu signal awal, okay, which is lower low. Okay, ini adalah high, low, higher high, higher low, higher high, and then tiba-tiba ada lower low. Itu adalah signal sahaja. Kita tunggu confirmation. Confirmation berlaku apabila kita ada lower high. Kita tiada higher high tetapi lower high, iaitu dua ni benda signal. Okay, signal ni adalah lower low untuk uptrend ke downtrend, and then kita ada confirmation, iaitu lower high. Lower high adalah confirmation kepada perubahan trend. Okay, confirmation kepada signal ini. Okay, dia berkait rapat. So basically kita boleh kata yang market sudah bersedia untuk reverse. Okay, ini adalah high high. So kita menunggu higher low, higher low pula, lower high. Okay, lower high dia tinggi daripada ini, tapi dia rendah daripada previous high dia. So lower high ini adalah confirmation. Lower low adalah signal. Okay, signal. So kita dah ada dua benda, signal dan confirmation, means kita akan mencari position sell. Tetapi ada masanya signal dan confirmation ini hanya untuk masa yang agak pendek. Maksud dia macam mana? Meaning dia akan macam ini, tiba-tiba naik lagi. Okay, ada masanya seperti itu, tapi itu waktu yang kita kata agak volatile lah. Okay, tapi of course all the time dia, kita boleh kata by by percentage all the time, a bigger ratio, yang kalau kita dah ada lower low and lower high, market akan reverse lah. Tapi ingat, chances itu masih ada. Okay, so untuk kecilkan lagi, minimize lagi kita punya risiko, kita kena tunggu double break. Okay, so first break yang pertama dalam istilah reversal ialah ini, iaitu break previous low. Okay, ini adalah higher low ataupun previous low. Dia telah di breakout di sini, betul? Dia telah di breakout dalam istilah yang dalam pandangan reversal. Okay, ini adalah reversal. Okay, reversal. Ini adalah breakout yang pertama. Okay, B1 ataupun breakout yang pertama. Breakout kedua ialah apabila lower low ini di breakout lagi sekali, means dekat sini. So dekat sini dipanggil
B2 ataupun breakout tu, ataupun DB, double break. Okay, double break. So means bila dah ada double break, means apa nama, chances yang waktu ni market dah downtrend dah, memang sah-sah downtrend dah, sangat tinggi berbanding kita hanya ada confirmation. Okay, so saya lukis lagi sekali. Katakan kita ada market yang uptrend. Okay, uptrend. Okay, high, low. Okay, and then ada higher high. Okay, higher high ini berlaku apabila ada breakout daripada previous high. Okay, ini dipanggil continuation breakout. Okay, high low. Okay, continuation breakout di sini, CB, continuation breakout. Bukan CB1 itu lain itu Fibonacci punya lain, CB1. Maksud saya CB di sini adalah candle pula, continuation breakout. Okay, continuation breakout mean dia breakout daripada previous high untuk continue trend. Okay, and then di sini juga membuat CB lagi ataupun continuation breakout. Okay, dekat sini dia break daripada previous high. Okay, saya marking sebagai C breakout. C break candle, continuation punya breakout lah, membentuk higher high, and then dia membuat higher low, and then dia breakout lagi membentuk higher high. Okay, and then bla 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 lah. Okay, and then tiba-tiba suddenly kita ada satu jenis breakout, jenis kategori reversal. Okay, dia break daripada previous low ataupun higher low ataupun previous low lah. Okay, ini kita kata first breakout untuk reversal. Okay, first break reversal, reverse. Okay, reversal. Okay, di sini dia membentuk lower low. Okay, lower low sebab kita dah ada first breakout jenis reversal. Okay, dia ada dua jenis breakout sebenarnya. Satu adalah continuation, satu adalah reversal. Yang double break itu bermaksud double break untuk reversal. Okay, so kita dah ada first breakout dekat sana, membentuk lower low. So kita tunggu lower low ini adalah signal. Okay, ini adalah signal sahaja, signal. Okay, signal. Okay, and then kita tunggu confirmation. Confirmation adalah lower high. Okay, lower high. Siapa yang belum tengok video tentang, ada saya kongsi tentang apa nama market structure, korang boleh tengok sampai sana. Sebab tu saya kata dia adalah lower high. Kenapa lower high? Korang tengok dekat my previous video lah. Okay, saya pernah share. And then lower high ni adalah kita kata sebagai confirmation. Okay, confirmation. Okay, confirmation. Okay, so kita tunggu lagi sekali breakout untuk continuation tapi jenis reversal, means dia reverse. Okay, dia dah reverse dekat sini. So bila dia breakout lagi dekat sini, dalam perspektif sudut pandang uptrend di sini, dia adalah reversal breakout kali kedua. Tapi kalau untuk pandangan downtrend, okay, kan kita ada dua sudut pandangan. Satu dari sudut pandangan uptrend, okay, which is di sini, uptrend. Okay, dari sudut pandangan uptrend kita mengambil nama double break ini. Okay, tapi kalau untuk dari sudut downtrend, okay, downtrend ini adalah breakout continuation. Okay, so kita hanya mengambil daripada sudut pandangan uptrend untuk mencari ataupun minimize kita punya risiko. Okay, sebab tu saya namakan dia sebagai double break. Okay, so berlaku double break iaitu dia break previous low dekat sini, maka kita dah ada kita punya double break. So bila dah ada double break, means kita dah ada dua lower low. Dua lower low lebih better daripada satu lower low, betul? Sebab kita dah ada iaitu foundation kepada downtrend. Okay, so foundation kepada downtrend, kalau korang masih ingat, adalah low, high, lower low, lower high. Okay, lower high. Sekejap, dekat bawah sini, lower high, lower low, lower high. So basically lower low ini adalah low dalam istilah trend yang baru nak start. Okay, baru, sebab dia tak start, sebab sebelum ni dia adalah uptrend, betul? Dia baru nak start. So basically lower low ini adalah low
lower high ini adalah high, and then lower low ini adalah lower low. So next kita akan entry di lower high. Okay, lower high. So kita menunggu pullback. Okay. So bila saya lukis cantik-cantik lagi sekali, kita akan dapati market itu adalah seperti ini. Okay. Kita ada high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and then alamak, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okay. Sekejap. High, low, higher high, higher low, higher high. Okay. So kita dapati kita ada lower low, betul? Sekejap, saya tambah satu lagi. Okay. Kita dapati kita ada lower low. Okay, lower low adalah signal. And then kita dapati, okay, breakout, reversal breakout berlaku yang ini, lower low ini. Okay, di mana dia break yang ini, dia break. Okay, dia break. Okay, dia break, and then kita menunggu confirmation kepada signal, iaitu lower high. Okay, and then kita menunggu lagi sekali double break dalam sudut pandang uptrend, iaitu di sini. Dia break di sini, maka ini kita katakan sebagai double break. Itu kita ada dua lower low. So kita akan entry ke dalam market apabila dia membuat pullback. Okay, so dekat waktu dia naik ni, korang gunalah ilmu apa pun, BBMA, EL, SND, apa lagi, wave, okay, Elliott wave, okay. Korang guna apa nama, indicator apa, MACD ke, divergent, convergent ke, okay, apa-apa benda. Okay, kalau korang pandai gun analysis ke itu siapa yang pandai, memang saya salute, nak menuntut ilmu jugalah, ilmu gun gun analysis. Kalau siapa ada, Roger, okay. So korang guna ilmu apa, yang penting korang kena cari setup sell sini, ataupun reason nak sell, okay. Waktu dia naik ni, korang nak mencari setup ataupun reason untuk kita sell, sebab kita dah ada downtrend di sini, okay. So kita boleh guna Fibonacci juga, okay. And then korang sell dekat sini, okay, korang sell dekat sini. Stop loss di atas lower high. Okay, saya berbicara dari segi perspektif MT4. MT4 sama ada korang nak trade forex, korang nak trade CFD, korang nak trade index, suka hati orang. Yang penting saya berbicara dari segi MT4, okay, yang mana kita boleh set stop loss. Ataupun forex dalam korang punya binary application pun boleh, okay. So korang sell, stop loss dekat sana, and TP korang yang minimum TP korang adalah dekat lower low ini, minimum. And then kalau dia pergi itu rezeki lah, tapi minimum dia akan pergi dekat sini lah most of the time, okay. So jom kita pergi kepada contoh, okay. Okay. So ini 2 jam, kita ubah 1 jam sebab kita tak ada 2 jam dekat MT4, okay. Okay, di mana mula cantik? Dekat sini lah, Okay. So bila kita tengok sekejap, macam mana nak besarkan ni, besarkan. Okay, so kita dah besarkan. Sekejap. Macam mana saya nak ubah kepada smaller time frame, 15 minit dekat sini. Nampak, maybe akan nampak lebih jelas lah, okay. Mana dia tadi? Mana dia? Dekat sini. Tak apalah, saya ambil contoh yang dekat 1 hour yang lebih jelas, okay. Saya tak nak orang pening-pening, okay. Yang paling jelas, okay. Sini boleh, tapi masalah dia nanti akan masuk topik lain lagi, okay. Topik tentang apa nama dia ni tujuan ni. Saya nak ambil yang jelas, okay. So dekat sini kita ada market yang tengah uptrend. Kita boleh guna trend line sebenarnya
Bila kita tarik trend line ni, kita dapati kita ada market yang tengah, okay, market yang tengah uptrend dekat sini. Okay, okay, so basically dekat uptrend ni, option paling selamat adalah mencari buy. Okay, uptrend, okay, uptrend, and then suddenly dekat atas ni apa yang terjadi? Okay, ni, sekejap saya tunggu ni. Okay, apa yang terjadi dekat sini is that kalau kita tengok dekat sini, kita ada, okay, high low, higher high, higher low. Okay, and then kita ada another higher high dekat sini, and then tiba-tiba kita ada lower low, iaitu first breakout untuk reversal. Okay, dia break yang ini, and then tiba-tiba dia naik, dia tak berjaya break previous high, membentuk lower high. Okay, ini adalah confirmation, shortcut lah ni adalah sigcon. Tiba-tiba kita menunggu double break, dekat sini. Okay, sebab dia kena break yang lower low ini. Okay, so basically lower low ni dah di breakout. So bila breakout, kita tunggu pullback. Waktu dia naik atas tu, korang carilah sukati reason. Yang penting reason dia adalah sell, untuk kita sell ke bawah. Okay, sebab apa? Sebab kita dah ada double break berlaku. First breakout untuk reversal berlaku di sini. Second breakout untuk istilah reversal daripada sudut pandang uptrend, iaitu dari sini, di sini. Okay, dia break. So waktu dia naik, ni korang boleh sukati korang guna apa, support and resistance pun boleh sebenarnya untuk korang sell. Kalau support and resistance, kalau kita tengok dekat sini, apa? Ini support, breakout, support become resistance, SBR, korang sell boleh. Yang penting sell. Okay, yang penting sell selepas double break berlaku. First break 1B DB, double break. Okay, and then dekat sini sell, support become resistance pun boleh sell. Siapa yang belajar supply and demand, kita ada dia ni, king zone dekat sini. Okay, cucuk bawah, cucuk atas. Okay, supply and demand ada. Okay, nak apa lagi? Nak Fibo boleh. Fibonacci kita guna ni, mana Fibo retracement. Okay, okay, so sebab saya log out daripada akaun saya, saya kena padam sedikit. Okay, saya tak guna ni, saya yang tu guna 361 tidak 2423. Okay, saya ada satu lagi, which is negatif. Yang ni Fibo kedua, jenis kedua. Mana negatif ones. Okay, ni negatif 1.618, and then kita ada negatif 2.41. Okay, so saya tengok dekat sini dia pergi ke mana? Dia pergi maximum retracement. Satu ni saya tak pakai. Satu saya tak pakai. Mana satu ni? Okay, sebab satu tu adalah 100%. Maximum saya akan ambil 0.78 ataupun 78% retracement. So dia pergi kepada 0.786. Okay, which is maximum untuk retracement. Untuk kalau saya akan ambil hanyalah maximum retracement di 0.786. Ini adalah basic Fibonacci. Okay, dia ada lebih advanced, which is itu benda lain. Okay, kita tengok apa yang confluence ialah kita ada king zone ataupun SBR yang sama baris dengan kita punya maximum maximum Fibonacci level. Okay, so kita akan ambil lah. Okay, so of course stop loss berada di, kalau korang dah guna Fibonacci, korang boleh set stop loss korang di atas 0.786. Tapi kalau tak guna Fibonacci, korang punya stop loss di atas previous high. Okay, ini lower high, so di atas dia stop loss. Okay, and then TP minima ataupun minimum adalah di
lower low, okay? Lower low yang double break itu, okay? So minimum dekat sini lah, okay? Tapi kalau nak maksimum boleh, sebab dia pergi jauh lagi sebenarnya. Tapi korang kena sabar lah. Tapi minimum korang boleh dapat take profit dekat sini lah, okay? So kalau korang perhatikan, kalau kita kira daripada risk reward, okay, sebab ni adalah sell, kita ambil short position, okay. Okay, so kalau korang minimum dekat sini previous low ataupun yang ni, which is around shadow ni, okay, korang dah dapat dalam, sebab ni ganas sikit, korang dah dapat dalam 180 pips, 189 bunda kan, 190 pips. Dengan stop loss, kalau korang tak guna Fibo, korang boleh set atas sini. Okay, so basically korang boleh set di atas sini. So stop loss 80 pips, gila sikit kan? Tapi itu kalau tak ada ilmu Fibo. Kalau ada ilmu Fibo, korang boleh set stop loss kecil ataupun kecilkan zone di atas 0.786. Okay, slightly a bit, korang dapat 30 pips, 31 pips stop loss. Okay, tapi korang kena masukkan sekali dengan spread broker lah. Okay, so bila spread dalam 6 pips, korang masuk lah 30, ni berapa, 31 pips. So end up korang boleh dapat dalam 37 pips. So bunda kan je, maybe 40 pips, risk dalam 40 pips, $4 kalau layan 1 sen lot. And then reward korang adalah dalam 18 ke $19 in a single trade. Okay, so basically macam tu lah kita nak guna double break konsep. Okay, okay, so saya harap korang faham. Tapi kalau korang boleh ada ilmu Fibo, korang boleh sebenarnya hold position ni, means korang boleh target minimum menggunakan minimum TP dengan Fibonacci, which is this one. Okay, which is dekat ni, dekat sini. Kalau kita pergi, ini adalah minimum TP first TP untuk Fibo. Dia sampai, okay, dia sampai sebelum dia naik. Okay, sebelum dia memulakan kenaikan, dia sampailah. Kalau korang ada study atau saya ada kongsi video ni, korang boleh tengok. Okay, ni first TP, maximum TP dekat sini. Tapi kena tunggu lama lah, at least korang hold, korang floating gila-gila kalau korang tunggu yang second TP. Biasa minimum TP saya ambil dekat negative 1618. Okay, kalau kaedah penggunaan Fibonacci macam ni. Okay, so basically korang boleh dapat dalam kalau tadi dekat yang minimum low 180 pips, yang ini berapa Okay, yang ini korang boleh dapat at least, kalau korang sanggup hold lah. Okay, which is 480 pip, means in a single trade korang boleh, korang risiko korang $4, korang dapat pulangan $48. Kalau layan 1 sen, kalau layan 10 sen, $480 in a single trade lah. Okay, kalau layan 10 sen punya lot. Okay, okay, kita ada juga satu jenis penarikan Fibonacci untuk melihat potential TP juga. Okay, which is kita guna kaedah CB1. Okay, CB1 dalam istilah Fibo musang lah. Okay, kita boleh guna Fibonacci. Mana Fibonacci? Okay, dekat sini kita tengok dekat sini. Okay, kita tarik daripada sini. Okay, which is dekat candle ni, korang boleh tarik dekat atas. Okay, okay, at least dia akan pergi kepada 161 to 61. Ini kenapa ni 261? Okay, and then kita boleh dapat 2 point. Okay, so kita dapati 611.6. Okay,
Kenapa ni? 1 2. Oh, kenapa ni? Saya kena buang satu jap, which is mana dia? Ni. Tu saya tak guna. Okay. So basically korang boleh dapat dalam dekat ada dua tempat lah dekat sini, which is first di sini 161. Okay. Which is di sini first TP. Okay, kalau korang berani hold lagi, korang boleh dapat minima dekat ini maximum TP. Okay, maximum TP. Okay, dia lebih accurate lah kalau guna kaedah ni. Okay, berbanding yang Fibonacci tadi. Okay, yang mana Fibonacci yang awalnya kita guna yang ini. Okay, so basically kita just reverse function je, reverse penarikan lah. Okay. Okay, saya ajar yang penarikan Fibo lah yang satu, yang jenis pertama. Okay, so untuk downtrend, okay, untuk downtrend, untuk lihat possible TP, first korang kena cari possible retracement. Okay, so korang boleh, sebab dia downtrend, okay, waktu dia downtrend ni korang kena pastikan dua tempat, iaitu high, swing high dekat sini, swing high, and then cari di mana swing low. Maksud dia swing low adalah low yang terakhir sebelum dia retrace naik ke atas. Okay, so ni adalah downtrend. So kita tengok ini adalah low. Okay, ni adalah low yang terakhir sebelum dia retrace. So kita marking dia punya dekat sana lah. Okay, and then tunggu retracement berakhir. Okay, jadi yang korang letak dekat high tadi, letak kepada ending point retracement. Maksudnya tempat dia, tempat last kali dia retrace sebelum dia menuju kepada downtrend ataupun trend asal, korang letak dekat mana last kali, which is this one, the last place dia nak dia retrace and then dia ke bawah, betul. And then korang pergi dekat negative 1618 minimum ataupun negative 2.41 maximum. Sekejap, saya rasa bukan tu, negative 0.261 Okay. And then kita tengok price pergi kepada minimum 1618. Okay, ini adalah kalau dia pergi wajib take profit, kecuali korang ada reason yang munasabah. Okay, sebab kalau tak ada reason munasabah, korang susah nak dapat yang take profit yang ini. Okay, sebab apa saya kata susah? Sebab saya buat backtest memang susah. Sebelum dia pergi, dia akan floating, means dia akan pergi naik lagi tu. Naik daripada kita punya entry zone, dia akan naik, baru dia pergi sana. Okay, ini based on my backtest lah. Okay, so basically itu sahaja saya nak kongsikan. Okay, bye. InsyaAllah saya dah buat nota chapter 1, chapter 2, chapter 3. Saya dah susun satu syllabus yang mana berkaitan dengan basic yang perlu dikuasai oleh newbie. Okay, dan saya berbicara daripada perspektif forex. Okay, forex. Okay, so basically that's all I nak cakap. So kalau korang nak something, maybe apa tu bang, yang ni macam mana, jangan segan-segan komen dekat bawah. Okay, and then okay, so itu sahaja. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Have peace in double break. Bye.